सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो आपके लिए सिस्टम। पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम ज़ईफ जो ट्रेन में सफर कर रहा था, भूला था, ज़ईफ था, उसकी दाढ़ी थी, सब बातें थी। उसके बाद हालांकि उसका टिकट भी था, लेकिन उस पर कुछ लोग टूट पड़े और मारा है, बेतहाशा मारा है, मार मार के अधमरा कर दिया। और किस तरह से रो रहा है, अपनी बेबसी बता रहा है। उसके बाद हालांकि कुछ लोग समझौते में आ गए और जिन्होंने मारने वालों ने माफी मांगी और उस पूरे ने उसे माफ भी कर दिया, गले भी लगा दिया। ये हम दिखा रहे हैं, ये बंगाल का मामला है। और ये भी दिखा रहे हैं कि इतना मार खाने के बाद ये इस्लाम है, ये मुस्लिम है और ये कितना रहमदिल है जो इसने माफ कर दिया है। और जो उसके दर्द था, जो इस तरह की तड़प थी, जो मारपीट हुई थी, जो गुस्सा था, वो गुस्सा भी खत्म हो गया है। ये सहा टुडे आपको लाइव दिखा रहा है। ওনার যে অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমি আমাদের বাহাতলি কন্ট্রোলকে অবহিত করছি। আমাদের যত অল অফিসার আছে উনি গার্ড অভিযোগ লিস্টারে অভিযোগ করছে যে স্টাফ ওনাকে মারছে, স্টাফের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাবমিট করছে। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা আছে সবার কাছে অভিযোগ সাবমিট করে দিচ্ছি। এখন যে মারছে সে কি যে অভিযোগ আমি সাবমিট করছি, মেসেজও করছি। আমি আপনারা শনাক্ত করছেন কিনা লোকটাকে? হ্যাঁ, আমরা লোকটাকে শনাক্ত করতে পারছি। আচ্ছা, এতটুকু আপডেট নেন, বাকিটা আপনি যা করছেন ভুল করছেন। আপনি কি নিজে অনুতপ্ত? হ্যাঁ, মাপসান ওনার পায়ে ধরে মাপসান এবং বলেন যে আমি মাপসান, পায়ে ধরে মাপসান, পায়ে ধরে মাপসান, মাপসান। এই যে আমরা এখানে ট্রেনের ভিতর সবাই আছি, প্রশাসন আছে, এদিকে উনি মাপ চাইছে এবং আমাদের মুরব্বী কাকা ওনারের মন থেকে, কাকা কি আপনি ওনারের মন থেকে মাফ করে দিচ্ছেন? ঠিক আছে ভাই, সবাই কি মাফ করে দিচ্ছেন?